أشرق البدر علينا فاختفت منه البشر حسنك ما رأينا قلت يا صلوات الله يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا رسول سلام الله يا حبيب سلام عليك صلوات اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in asyhadu an la ilaha illallah Udah jadi, lihat enggak? Udah, aku boleh makan di kamar? Udah jadi versi bikinan aku. Oh my god. Enggak. Oh, kamu aja gak ngebuatin, ya udah buatin sendiri dengan hasil karyaku. Oh my god guys, lihat.